अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सारा बोझ अपने नातवां कंधों पे उठाए हुए मारूफ डायरेक्टर जनाब हीरा सुपरहिट साहब। 1.25 लाख है जनेब साहब, साडे चूल्हे ठंडे हो गए ने ते साहब होरां दी आकड़ नहीं मुकन दी। हाँ कर उन्हां दा ते स्टाइल है, तेनू लगदा डड्डू टायर थल्ले आया। बेटियो, बच्चियो, पुत्रो, एक गल याद रखना बेटा, जे चुल्हियां दे पीछे जाओगे ते फन तो दूर हो जाओगे, बल्कि सड़ के सुहा हो जाओगे। पुत्र फनकार जो है वो भस्म हो जाता है अगर वो पैसा देखना शुरू कर दे। बिल्कुल, फनकार को सिर्फ फन से मोहब्बत करनी है। मैं सड़के सवार नहीं होना चाहता हीरा जी, मैं फनकार बनना चाहना, मैं सड़के सवार नहीं होना चाहता। पुत्र तू बन भी जाना है, भी मैं तेन दस दिया। जिड्डा तेरे अंदर जज्बा है ना फन दी मोहब्बत दा, जी जी जी, तू फनकार बन भी जाना है और एक दिन दूर नहीं हैगा। ये बच्चा काली कर जांदा है, ये बच्चा काली कर जांदा है। हाय हाय, ते बच्चियों नूं मिट्टी खवाइए ते पुत्र आप भी खांदा रहे, बच्चे भी खा लेंगे ते की। कोई ऐसी गल नहीं बेटा, इहो जिहा बंदा बनदा ही मिट्टी खा के। गल इवें जुनैद जी कि मैं देखना वा अपने पाकिस्तान दी सकाफत नूं, ये देखदे ने घर दी हांडी नूं। आ देखो ना जरा, हर गली च, पिंडां च, कस्बियां च, हर जगह ते ब्यूटी पार्लर बन गए जी। मुंह सवारन डे ने, अपना अपना चेहरा सवारी जांदे ने और सकाफत दा चेहरा मसख हुंदा जा रहा। हीरा जी वैसे तुसी गल लाख लाख रुपए दी करदे हो, हुंदा टगा नहीं तड़ कोल। उतरे ही ते गल वेची नहीं, गल वेच दिंदे ते आप भी लखपति हुंदे, करोड़पति हुंदे, अरबपति हुंदे। गल वेची नहीं पुत्र, गल कर दित्ती। असल में आपके एहतराम में चुप कर गए। कहना वो ये चाह रहे हैं कि गल तुसी 1.25 लाख दी करते हो ते कम टके दा नहीं करदे। देखो गल ये नहीं है कि काम को करन ही नहीं ना देंदा पिया। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ। सदके जावा तेरे बेटिए, सदके जावा। गल ये वे कि काम करन भी ते दियो ना। हाँ, ये गवर्नमेंट के काम होते हैं पुत्र। दसन तेनू ये डे आ कि चेहरा सवारन लई हर थां ते मशीनां लग गई हैं, दुकानां खुल गई हैं जिनका नाम ब्यूटी पार्लर है, सिर्फ शक्ल सवारन वास्ते। हाँ, ओ पैड़ियो, सकाफत सवारन वास्ते, अपने मुल्क दा कल्चर वहान वास्ते लोकां नू ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਸਿਨੇਮੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ 10 ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਦਾਲ ਵੇਚੀ ਹੈ, 10 ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। हीरा जी बस गिनती के चंद रह गई हैं स्क्रीनें ਪੁੱਤਰ पाकिस्तान। ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨਹੀਂ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਵੇਚਦਾ ਨੇ ਸੈਨਮੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਲੱਗੇ ਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵੇਚੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਿਰਫ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ही होया। जबरदस्त, एक हीरा ऊपर से सुपर हिट। क्या बात? बाय द वे हीरा साहब, मेरे अलावा आपको कौन सुपर हिट कहता है? लो इम्तिहान च पाता ने। गुड़िया दस की ना है मेरा? हीरा सुपर हिट जी। दसो पहलवान जी की ना मेरा? ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਦੁਪਰ ਹਿੱਟ। सदके जावा चीते की ना है पुत्र मेरा? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। गल एवें जुनैद जी कि गल ना दी नहीं हुंदी, गल गल दी हुंदी है। ए देखो की गल कीती है मैं, ए गल्लां च गल निकलदी जे ते गल तोड़ चढ़ जांदी है। हीरा साहब, मैंने आज महसूस किया कि आपकी कास्ट जो है आपसे कुछ नाला नजर आ रही है। पुत्र गल इवें कि काले पै जांदे ने, काले पै जांदे ने। अब ये मेरे हल पुत्र 68 साल दा हो गया, हले तक फिल्म नहीं लगी। इन्ना ही जो ते हले को 3 ही टप्पिया ते काले पै गए ने। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ 38 ਸਾਲ ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। हाय हाय, ना ना हीरा जी, मेरी तो ब्यूटी खत्म हो जाएगी। गुड़िया गल ए वे कि चांस मिलन दी गल है ना, अज मिल जाए तो भावें 60 साल ना मिले। ते तुसी ते खुश नसीब हो, आंदे ही तुसी हीरे सुपर हिट दे हत्थे चढ़ गए हो। हाँ जी हाँ जी। ते असी ते पुत्र अपना पैंडा तुहानू दसन डए आ। सिनेमे च नान टिक्की भी वेची है, गेट कीपरी भी कीती है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जुनैद जी ये बांडा दा काम भी कीता जी।
जुनैद जी बांडा का काम बंद हो गया है तो दोबारा 9 नंबर वैगन ते कंडक्टरी शुरू करती है यानी काम सारे आर्ट ना मुतल्लक आई की मैं बोर्ड्स के बिजनेस में आर्ट कहाँ से आ गया? जुनैद जी ये ते आर्ट जे नंबर ही वो फड़िया जड़ा निकले ही निकले। हाँ, फिर तो बड़े पैसे कमाए होंगे। बड़ा नोट कमाया जुनैद जी, फिर एक नंबर ऐसा टकरे जड़ा सारे लै दे गया यानी काम सारे आर्ट नाल मुतल्लक आई कीते। वैगन की कंडक्टरी में क्या आर्ट है? पुत्र 9 नंबर वैगन दी कंडक्टरी कीती है जिहड़ी स्टूडियो दे अगों लंघदी सी। हाय 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 हाय। अपने फन की तस्कीन पूरी करते रहे हैं शाहनूर दी आवाज ला के। मैंने पहले देखा है कि आप जब भी मेरे शो में तशरीफ लाते थे ना तो फिल्म आपकी कोई नहीं लगती थी ना, आप डिस्कस कर, लेकिन आप कोई ना कोई लारा दे देते थे, लॉलीपॉप दे देते थे अपनी कास्ट को। अब तो आप उस काम की भी जहमत गवारा नहीं करते। जुनैद जी गल ये वे कि जेडी फिल्म हुण शुरू कर बैठे हैं इन्हां सारियां नूं पता है बच्चियां नूं। अच्छा, हो चुकी एवें नहीं फिर नाल आए। अच्छा, ये सुपर हिट ना होई ते हीरे सुपर हिट नूं थल्ले बा लेना। ਇਹੋ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾ ਬਰਕਤ ਕੇ ਮਹੇਟੀ ਏਟੇ। क्या है? ਨਾਮ ਜੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੰਜੂ ਪੰਜਾ ਪੰਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਜੇ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ। तो मेरा मतलब है जिस ना च पंज आ गया ना जी वो पंजाब की धरती ते तर गया। बस हुण गल इन्नी है कि सिनेमे बना दे गवर्नमेंट ते फिर फिल्म बननी उंज बननी नहीं जे, क्योंकि जिन्ने सिनेमे ने ना जुनैद जी फिल्म बड़ी वड्डी है ते इन्ना सिनेमे च बजट पूरा हुंदा नहीं। अच्छा, पहले हुकूमत सिनेमाज बनाए फिर आपकी फिल्म चलेगी, ना नौमन तेल होगा ना आपकी राधा नाचेगी। एक ते सानू राधा लै दे गई ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਨ ਤੇਲ ਤੇ ਰਾਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਇੰਨੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। 5 ਹੀਰੋ ਨੇ, 5 ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੇ, 5 ਵਿਲਨ ਨੇ, 5 ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ। वाह वाह। ਔਰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, तो मेरा मतलब है कि सिनेमे तो बनाने पड़ेंगे हुकूमत को, क्योंकि प्राइवेट तौर पे जुनैद जी हुण कोई इंटरेस्ट नहीं लेंदा। हुण देखो तुसी ऐसी ते छोटी ते 4-5 फिल्मां रेडी पईयां जे फिल्म इंडस्ट्री च लगन वास्ते जी, सिनेमे ही कोई नहीं। आपस च जुनैद साहब लड़न डे ने, पहले मेरी लगेगी, पहले मेरी लगेगी, पहले ओदी लगेगी, पहले मेरी लगेगी। फिल्म इंडस्ट्री घट ते माई दा तंदूर बहुता लगन डे है। ਇਹੋ ਜੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। सही गल। ये मुझे एक बात तो बताए कि हीरा साहब की तो अपनी मुसीबतें ही खत्म नहीं होती, आज तक कोई फिल्म मुकम्मल नहीं हुई। आप लोगों ने भी सारी जिंदगी इन्हीं के नाम कर दिया, कभी किसी और डायरेक्टर के साथ किस्मत आजमाई नहीं की आपने? जुनैद साहब की है, सुबह 8 बजे निकलने की कोशिश की है घर से, किसी और डायरेक्टर पे जाए 7 बजे आप पहले आए दिन आओ मेरे साथ। हमें दिलासे इतने देते हैं और इतने मीठे तरीके से देते हैं कि दिल ही नहीं करता किसी और डायरेक्टर के साथ काम करें। सर जी मुझे तो कोई और इसलिए हीरो कास्ट नहीं कर रहा, वो कहते हैं कि आप हीरा सुपर हिट के बंदे हो। जुनैद साहब मैं तो इको गल ते रह गया। पहले दिन मैनू हीरा सुपर साहब ने कहा कि मैं तेनू शफकत चीमा बना देंगा। मेरे साथ तो वैसे किसी ने शफकत नहीं की, ऊपर से ये चीमा बना रहे हैं मुझे। ਓਏ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। जुनैद जी गल ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਲਈ ਗੁੰਨੀ ਗਈ, ਬਸ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। क्या हो जानी है? ला ला ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ 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 ला 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 ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਬਚਾਨਾ जुनैद जी। अच्छा, जो आपका नया शाहकार आ रहा है इसकी थीम क्या है? मैं ना थीम सॉन्ग ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ जुनैद जी के जुबान ज़द-ए-आम हो जाना है। अच्छा, देखो तेरा थीम सॉन्ग की है, 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को खा गई बिल्ली बाकी रह गए 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੀਮ ਸੌਂਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 2 ਹੀਰੋ ਲੱਭੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਬੱਚਾ। मेरे थीम सॉन्ग ते बंदे ही ये 2 ने पाए, 3 हीरो जिदन लब गए फिल्म में शुरू कर देनी। हीरा साहब आपकी थीम के मुताबिक आपको 5 हीरो यानी 5 चूहे थे ना आपके पास, ठीक है? 5 चूहे घर से निकले। हाँ, आपने एक बिल्ली को खिलाया ना,
2 आपके पास हैं, आप 3 बिल्ली को खिला दे, आप अपनी फिल्म तो आगे चलाए यार। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਡਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ 3 ਡੰਗ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ। वैसे हीरा साहब मुझे लगता है आपकी फिल्म हिट हो जानी है, थीम बहुत जानदार है। ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ, ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਖੁੱਡ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਖੌਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ 5 ਚੂਹੇ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਕਰਨੇ ਚਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਪਹਿਲਾ ਚੂਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਪੈਰ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। वो क्यों ऊपर कर लेगी ऑडियंस? ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਚੂਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੜਦੇ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਲਜੁਲ ਰਵੇ। ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਟੋਟਲ 28,000 ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। और मेरा ख्याल 28,000 जो है वो 25 खिड़कियां लेने पे लगा होगा। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦੇ IQ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਫੀਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ। हीरा जी क्या बरीक गल कीती जी, बरीक गल है। ਗੁੜੀਆ ਹੀਰੋ ਜੋ ਬਰੀਕ ਪਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੀ ਕਰਨੀ। क्या कहने क्या कहने। अच्छा, इनका अभी तक फिल्म पे टोटल 28,000 रुपए लगे। ਟੋਟਲ 28। ਹੀਰਾ ਜੀ ਆ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 23,000 ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ 5,000 ਲੈ ਗਏ ਹੋ। क्या कहने जी, क्या कहने। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 23,000 ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ 2 ਨਾਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਬਚਣਾ ਕੀ ਸਜੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਸੈੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਸੁਟਾਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਬਾਲ ਕੇ ਹੱਥ ਸੇਕ ਛੱਡੇ ਜੇ। ਤੇ ਹੀਰਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਹੀ ਸੇਕਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। इस तरह की फजूल गुफ्तगू में आपका वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਏ, ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। क्या कहने। भाई गल बन जाती है, फिल्म नहीं बनती। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहेगा। मेरा बेटा बस डॉक्टर या इंजीनियर बने, ये एक इंतहा थी, लेकिन अब हम एक दूसरी इंतहा की तरफ भी जा रहे हैं, और वो दूसरी इंतहा ये है कि बच्चे के किसी मामले में कोई मुदाखलत ना की जाए। भाईजान, दौरे जदीद ने हमें एक बहुत बड़ा जो समाजी मसला है वो तोहफे में दिया है, और वो ये है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इससे मुतासर होकर अब हम इस बात पे कायल हो गए हैं, बल्कि सरेंडर कर गए कि हमने अपने बच्चों को मशवरा नहीं देना, उनको अपनी जो ज़िंदगी है वो अपने फैसलों के तहत गुजारनी है, ख़ास तौर पे तालीम और पेशे के चुनाव में। जी, ये बहुत हद तक ठीक है कि बच्चे का एप्टीट्यूड देखा जाना चाहिए, और हम इसका बारहा जिक्र भी कर चुके हैं कि वो दौर गुजर गया कि जब माँ बाप जो है उनका जो हुक्म होता था वो हुक्म आखिर होता था, और वालिदैन भी ज़्यादतियाँ किया करते थे कि बच्चे का रुझान नहीं देखते थे, मिलान नहीं देखते थे, बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं देखते थे, बच्चे की सलाहियत नहीं देखते थे, और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती थी कि मेरा बेटा बस डॉक्टर या इंजीनियर बने। ये एक इंतहा थी। लेकिन अब हम एक दूसरी इंतहा की तरफ भी जा रहे हैं, और वो दूसरी इंतहा ये है कि बच्चे के किसी मामले में कोई मुदाखलत ना की जाए, बच्चा जो कहे आप सरेंडर कर दें। ये बिल्कुल एक गलत एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड इसलिए और ज्यादा गलत है कि ये एटीट्यूड जिन मुल्कों से मुतासिर होकर हम उनसे मुस्तार ले रहे हैं, उन मुल्कों का माहौल, उन मुल्कों के हालात, उन मुल्कों की माली हालत, उन मुल्कों में जो अवेयरनेस है, उनका लेवल बिल्कुल मुख्तलिफ है हमसे। बिल्कुल। वहां पे वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, एक बच्चा जो है वो वहां पे गलत फैसला भी कर देता है तो स्टेट इज देयर, वो देखने के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसको भूखा नहीं मरने देगी उस बच्चे किसी को। का मुंह लाल देख के चपेट नहीं मारनी हाँ, चाहिए। चपेट नहीं मार लेनी चाहिए। असल बात यह है कि हम अपने हालात के मुताबिक फैसला करें और अफरातो तफरीत का शिकार ना हो, एक एक्सट्रीम से जान छुड़ा के दूसरी एक्सट्रीम में ना फंस जाए।
اب یہ دوسری ایکسٹریم پر کبھی آپ غور کریں کہ ہو کیا رہا ہے. جی. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی 10-12 سال کی عمر کا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں سبجیکٹس پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے, میٹرک میں پڑھنے ہیں, یا میں نے 8ویں پاس کر لی ہے, یا میں نے پڑھنا بھی ہے کہ نہیں پڑھنا, میں نے فلاں کام کرنا ہے. اور وہ فلاں کام میں بھی وہ یعنی ماں باپ کی بات ماننے کے لیے, بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے تو ٹیلی ویژن یہی بتا رہا ہے, مجھے تو میڈیا یہی بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں, میں نے تو یہ سن رہا ہوں, میں تو یہی پڑھ رہا ہوں کہ جی مجھے اس اپنے طرح کی فیصلے باتیں اکثر وہ بچے کرتے ہیں جن کے مامے بڑے تگڑے ہوتے ہیں. ذرا شیلٹر ملا ہوتا ہے ماں کی طرف سے بھی, اور ماں کو ملا ہوتا ہے بھائیوں کی طرف سے. اچھا, بچے جو ہے وہ پیشے یا سبجیکٹس یا اپنی تعلیم کا جو رخ ہے ان کا, اس کے چناؤ میں غلطیاں کیوں کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑی جو غلطی بچے چھوٹی عمر میں کم سنی میں کرتے ہیں, اور ماں باپ کو منع کیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں بچہ یار یہ اس میں یہی ہے, اس کو جو کرنا چاہتا ہے وہ کرنے دو. اچھا کیسے کرنے دوں یار؟ تو بندہ پھر وہ کر لیندہ ہے جو انہیں کرنا ہوتا ہے. پھر بات جو پہ وہ کہہ رہے ہوندہ ہے وہ ایک ہی کی تھی. اچھا ہوتا ہے یہ عام طور پہ بڑی کامن آبزرویشن ہے کہ میرا بچہ جی سپورٹس مین بننا چاہتا ہے, ایتھلیٹ بننا چاہتا ہے. اب اگر آپ کو پتا ہے کہ یار یہ 15 سال کا ہو گیا ہے میرا بیٹا, یہ کرکٹ میں پروفیشنل کرکٹر نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے, اس کو منع کرنا چاہیے کہ تم یعنی پروفیشنل کرکٹر نہ بنو, ہاں شوق کے طور پہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہو تو ضرور کھیلو. ایک بچے کے اندر ڈاکٹر بننے کی ایبلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب بچہ بھی خواہ ضد میں پڑا ہوا, وہ بھی ایک انتہا ہے. لیکن اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ فلاں کام اچھے طریقے سے کر لے گا, لیکن جس کام پہ یہ ضد کر رہا ہے اس کام کی اس کے اندر نہ صلاحیت ہے نہ اس کے اندر ایپٹیچیوڈ ہے, ماں باپ بہتر جج ہیں اس بچے کے. بچے کا ایپٹیچیوڈ بھی دیکھا جانا چاہیے, لیکن ماں باپ جو ہیں انہوں نے یہ جو ایک بڑی پرانی بات ہے جس کو اب نئی نسل جو ہے ریجیکٹ کرتی ہے آل ٹوگیدر, یہ ریجیکشن ایسے نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ نے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہے, ماں باپ جو ہے وہ ایکسپرٹس کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں کہ میرا بچہ کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اب بچے کو کمپیوٹر کی ABC کا بھی نہیں پتا, بچہ محنت کر کے بھی ادھر نہیں جا سکتا. آپ یہ فیل کر رہے ہیں پہلا بچپن میں ڈانس کرتا تھا, ابو اس کے کہتے تھے کہ میں پولیس میں کرانا ہے, پولیس میں کرانا ہے. اب بھی یہ پولیس میں جا سکتا ہے. کیسے جی؟ یار گدھا ڈانس کرے, پولیس پکڑ کے اندر کر دے گی. گھر والے کہتے ہیں جی ابا ہمارا پولیس میں ہوتا ہے. سر بات بچے کے رجحان کی ہو رہی ہے سر. اچھا سوری, اس نے ادھر ادھر مجھے لے گیا. اچھا ایک جو بہت بڑی وجہ ہے نا جو بچے کو غلط فیصلے کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ اس کی کمپنی ہوتی ہے. وہ اپنی کمپنی جو ہے وہ ریٹین کرنا چاہتا ہے, اپنے دوستوں کا جو اس کا حلقہ احباب ہے اس کو وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بچے کے 4 دوست ہیں, وہ چاروں میں ملان موجود ہے, ایپٹیچیوڈ موجود ہے کمپیوٹر سائنس کا, لیکن اس کے اندر نہیں ہے. لیکن وہ اپنے بچوں کی کمپنی نہیں چھوڑنا چاہتا, اپنے دوستوں کی. وہ چاہتا ہے کہ جو باقی بچوں نے مضمون رکھے میں بھی وہی رکھ لوں. اچھا پھر یہ عملی طور پہ اگر چلیں تعلیم سے فارغ ہو گئے یا بزنس کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, تو میرے 2 دوستوں نے دیکھتا ہوں کہ جناب شاورما کے سٹال کھول لیے, ان کے سٹال چل بھی گئے. اب نہ میرے پاس پیسے ہیں, نہ میرے پاس کوئی تجربہ موجود ہے, نہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ شاورما کی دکان کے کوئی اسباب موجود ہے, لیکن میں یہ ضد کروں کہ میرے باقی دوستوں نے بھی کیا ہوا ہے میں بھی یہی کروں گا, تو وہ غلط فیصلہ ہو جائے گا. اسی طرح اور بھی کئی ایک وجوہات ہیں. اس میں ایک بہت بڑی دور جدید کا یہ بھی تحفہ ہے کو ایجوکیشن. اب بچے خاص عمر کے حصے میں کو ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں. اب وہ ان سبجیکٹس کا چناؤ کریں گے جہاں پہ کو ایجوکیشن موجود ہے, کیونکہ باقی دوست کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ پڑھنا ہے, لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھنا ہے. یار بڑی سمپل سی بات ہے. میں تو جب بھی کبھی کسی بچے کو نصیحت کرتا ہوں تو سب سے پہلی بات اسے یہ کہتا ہوں کہ بیٹے خدا را اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھا لو کہ پوری دنیا کے اندر آپ کا سب سے بڑا ہمدرد آپ کا باپ باپ ہے. بالکل سب سے بڑی ہمدرد عورت کوئی آپ کی ماں ہے. ماں باپ جو ہے اس میں 0.1% بھی بچے کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں. ہاں وہ بیچارے لا علمی کی وجہ سے کوئی غلط بات نہ کر دیں, ورنہ بچوں کو سب سے پہلے تو یہ یقین آنا چاہیے کہ ان کے ہمدرد ان کے ماں باپ ہیں. وہ اگر کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو پہلے پورے کان دھریں اس پہ, تسلی سے سنیں ان کی بات. بچے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ماں باپ جو ہیں ہمارے ہمدرد تو ضرور ہیں, لیکن ہمیں معلوم زیادہ ہے. یہ بھی بچوں کی 100% یہ
दुरुस्त राय नहीं है। ठीक है, आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं जो हम लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि हम लोगों का माँ बाप का जो हल्का अहबाब है उनमें से भी किसी को नहीं पता, उनके भी ताल्लुकात हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। बच्चे जो हैं वो किसी एक फैक्टर से मुतासिर होके गलत फैसला कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप जो हैं जब वो मुशावरत करते हैं, बच्चे के एप्टीट्यूड भी देखते हैं, माँ बाप को भी चाहिए कि वो पहले वाला रवैया अब ना रवा रखें, वो जो बच्चे का मिलान देखें और ज़रूरियात देखें, सब कुछ ज़हन में रख के अपने वसाइल भी देखें कि क्या वो इस तालीम में इसको कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। अच्छा, माँ बाप एक और मामले में भी ज़िद का शिकार हो जाते हैं कि वो ये देखते हैं कि मेरे दोस्त का बेटा जो है वो बहुत कामयाब जिंदगी गुजार रहा है, उसने इस रास्ते का इंतखाब किया था, तो मेरा बेटा इस रास्ते का इंतखाब क्यों ना करे। हालांकि फिर वही बात, उसके हालात और है, आपके हालात और है, आपको उसके एप्टीट्यूड के मुताबिक फैसला करना चाहिए, ना कि उसके सामने अपने जो है वो आईना रख दें अपने दोस्त का। हाँ, ये भी तो देखे ना कि दोस्त जिसका बेटा इतना कामयाब हुआ है उसने डबल MA किया हुआ है और आपने डबल कत्ल किया हुआ है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਧੁਆਈ ਮੰਗ ਲਈ। नहीं, वैसे गोगे तुम्हारे सूट की धुआई पे तो उसका खर्चा हुआ होगा। नाज़रीन, आज हस्बे हाल के सलामती कटहरे में खड़ा है एक ड्राई क्लीनर, आइए उससे बात करते हैं। भाईजान, सिर्फ ड्राई क्लीनर नहीं, पूरा बताएं, असलम ड्राई क्लीनर। बल्कि ये भी बताएं, असलम ड्राई क्लीनर फराडिया। क्योंकि कपड़े ले जाते हैं ड्राई क्लीन के लिए, तो शादी धुआई के बाद आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। बाकायदा कपड़े की हालत देख के पता चल रहा होता है कि ये किसी अच्छी मशीन में नहीं धोए गए, डंडे सोटे या छुआ छुई से ही धोए गए। बिल्कुल सही है। ओ भाईजान, अगर आपको हम पे इतना ही शक है तो आप वो पंडे भर भर के हमें ना चुकाया करें, अपने घर में धो लिया करें। नहीं, यही करता हूं मैं तो वैसे बता रहा हूं, मैं नहीं बिल्कुल किसी ड्राई क्लीन पे जाता। और ड्राई क्लीन का कारोबार को बुरी बात नहीं है अगर ईमानदारी से किया जाए। जी हाँ। महंगे कपड़े जो हैं वो लोग अब ड्राई क्लीन वाले के पास सिर्फ इसीलिए लेके जाते हैं कि कपड़े की हालत अच्छी रहे, जी, उसकी सिलाई, उसके बटन शटन अच्छे रहे। अक्सर आप ड्राई क्लीन वाले जो खुले हुए हैं मोहल्लों के अंदर, उनके पास कपड़े लेके जाते हैं, ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, वापसी पे आपको बटन टूटे हुए मिलेंगे। बिल्कुल। लाजमन कपड़े की रंगत खराब हुई हुई मिलेगी, क्योंकि आपका कपड़ा जो है वो नाजुक है, इसीलिए आपने उसको ड्राई क्लीन के लिए दिया है। मगर ये कह के यही ले लेते हैं कि हम ड्राई क्लीन करेंगे, करते नहीं है ड्राई। भाई जी, नो छुआ छू, ओनली मशीन यूज्ड। और भाई ड्राई क्लीन मशीन में अगर कपड़ा धुला हो ना तो कभी भी उसका नुकसान नहीं होता। मैंने तुम्हें 2 दफा सूट धुलने के दिए, कभी कॉलर का बटन टूटा हुआ है, कभी कफ का बटन टूटा हुआ है। ओ भाई जी, मैं आपका माथा चूम लूं, मैं कपड़े ड्राई क्लीन वाली मशीन में ही धोता हूं, वो बटन मुझसे नहीं टूटा, वो तो कहीं भरजाई ने क्या होना है। उठो, जाके नाश्ता ले आओ, वो खींचा तानी में आपका बटन टूट गया। अच्छा, एक दावा आप लोग ये करते हो कि जो ढीठ किस्म के दाग होते हैं उनको उतारने के लिए आप लोग पेट्रोल यूज करते हैं, हालांकि आपकी शॉप पे पेट्रोल नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं होती। दुकान पे तो नहीं ना रख सकते, ये खुफिया तार होते हैं हमारे काम के। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਹਕੀਮ, हर बंदा जानता है कि पेट्रोल दे नाल दाग साफ हो जाते हैं। ये सिर्फ बातें बनी हुई है, ये लोग इस्तेमाल नहीं करते पेट्रोल, बल्कि इंतहाई चीप किस्म के ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिससे कपड़े की जान निकल जाती है। मेरे माल का ये दिन दिखाने से पहले मुझे चुक क्यों नहीं लिया? असलम ड्राई आप अभी चुक लेंगे इसको। जी मैं तो चुके लाया इसको। बाबू जी, उन बंदा यारी दोस्ती में गल भी ना करे। यार, साफ पता चल रहा होता है, कपड़ा देख के उसकी बुर निकल आती है, उसके डैमेज हो जाता है, वो दाग जहां से उतारना है वहां पे कपड़ा खराब, वो वाकई सस्ता केमिकल इस्तेमाल किया होता है। शक्ल देख के कपड़े की पता चल जाता है ये ड्राई क्लीन नहीं हुआ हुआ। ऐसे झूठ बोल रहा है और इसी तरह दुकानों पे बैठ के ये कर रहे होते। और भाई जी, कपड़ा भावे 1.5 करोड़ रुपए वाली मशीन में ड्राई क्लीन कर लो, जिस पे बोर आनी है उस पे आनी है। यानी तेरे कहने का मतलब ये है कि जेडी बोर कवर जियो बार नहीं। और सर, सबसे बड़ा इतराज ये है इन पे, सूट ये चाहे हफ्ते बाद दें, अगर लेने जाए बंदा तो पैसे ही अर्जेंट के लेते हैं। हाय, मैं क्या शहजादे हो, सोने हो, जरा मुखड़ा ते इधर करो। ओ चलो रहन दे।
मेरे कहने का मतलब ये है बाबू जी कि आए दिन डिटर्जेंट पाउडर का रेट बढ़ जाता है, साबन बढ़ जाता है, तत्ते पानी करने पड़ते हैं, लकड़े बाल बाल के बाबू जी खर्चे बड़े हो गए। ओए लकड़े बाल, यही तो इसका मतलब है कि तुम लोग कोई वॉशिंग मशीन यूज करते ही नहीं, लकड़े जो बाल रहे हैं। और नहीं भाई जी, मेरी गल करने का मतलब है गैस तो आ नहीं रही, फिर वो गर्म पानी चाहिए होता है ना आपके कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए। कोई भी कारोबार हो यार, को खाने पीने की चीजें हो, ड्राई क्लीन हो, कुछ भी हो, पेट्रोल पंप हो, जो बदनीयत है वो बदनीयत है, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है किसी ना किसी तरीके से, और उसे ये नहीं पता चल रहा कि आखिर में उसको कितना नुकसान है। बाबूजी एक दफा मैंने जिंदगी में जिंदगी जा छोड़ दे, कोई बात करने लगे थे आप? हाँ जिंदगी से याद आया, मैंने वो ये वर्दी एक दफा दी है इसको ड्राई क्लीन के लिए। अच्छा। एक दफा वापस मैं लेके गया हूं, तो जब मैं घर जाके निकाल के वो मैंने पहनी है, तो ये शर्ट जो है ये ग्रीन कलर की है और जो पैंट है वो किरमिची कलर की है। देखो ना जरा, हालांकि आपके प्राइवेट कपड़ों में भी किरमची रंग नहीं होगा आपके पास। यार वो उसकी टांगे रंग छोड़ती होंगी ना। वाकई ये सही कह रहे हैं साहब बहादुर कि वाकई कपड़े बदल देते हैं, घुमा देते हैं और फिर उल्टा उस पे अकड़ जाते हैं। जी हाँ, बाकायदा बहस शुरू कर देते हैं कि नहीं यही थी आपकी जनाब पैंट। हाँ जी। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਧੁਆਈ ਮੰਗ ਲਈ। नहीं वैसे गोगे तुम्हारे सूट की धुआई पे तो उसका खर्चा हुआ होगा। एक उसको 10-15 बंदे मिल के धोया होगा, फिर सुकान आस्ते मुंजी वाली ग्राउंड च खड़िया होएगा। नहीं, एक तो साइज की वजह से भी मेहनत करनी पड़ी होगी ना, ऊपर से दुनिया का कौन सा सालन या डिश होगी जो इस पे नहीं गिरी होगी सूट पे। ऐसे वो बेचारा सूट के ले रहा है और दो तंबू रहा है। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। एक और जुल्म पता क्या लोग ये करते हैं जी, ये लोग किराए पर आपके कपड़े दे देते हैं आगे जी। हाँ, आम वारदात है। बिल्कुल सही कह रहा है पा जुनैद। मैं एक दफा ड्राई क्लीन पे कपड़े दे के आया हूँ, किसी शादी पे मैंने जाना था, मैं लेने गया हूँ तो कहता भाई जी आज ड्राई क्लीन नहीं हुए, 3-4 दिन बाद मिलेंगे। मैं सलवार कमीज पहन के चला गया, मैंने कहा चलो जरूरी तो नहीं ना पेंट कोट पहन के ही जाएं। लो जी मैं जिसकी शादी पे गया ना, वो दूल्हा आगे मेरा पेंट कोट पहन के दूल्हा बना हुआ था। वाकई हाँ, मैंने कंफर्म करने के लिए कि मेरा ही सूट है, मैंने हमें पीछे खड़े होकर ना उसका हार सीधा करने के चक्कर में ऐसे कॉलर मरोड़ के देखा, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सेलिब्रिटीज हुई हैं दुनिया के ऊपर, शोभा उनका कुछ और है, नामवर वो किसी और वजह से हैं, मगर उनको आदत अजीबोगरीब है। लजी आज आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका आपको यकीनन मजा आएगा। हर इंसान को कोई ना कोई आदत होती है। जैसे कई बंदे बैठे बैठे हमें कड़ाके निकालते रहते हैं, ये उंगलियों के पटाखे मारते रहते हैं। कई बंदे बैठे बैठे में फजूल ही कह देते हाथ सुट यार, पहले कोई हो जी गलत करना। ये आदत है मुख्तलिफ। हाँ जी। कई लोग ऐसे हुए हैं जो बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हुई हैं दुनिया के ऊपर, शोभा उनका कुछ और है, नामवर वो किसी और वजह से हैं, मगर उनको आदत अजीबोगरीब है। अच्छा। इसमें आप हैरान होंगे सुन के कि हॉलीवुड का जो मशहूर एक्टर है जॉनी डीप, जी जी, वो गुड़ियों के साथ खेलने का उसे शौक है, अरे वाह, जिसे बारबी डॉल कहते हैं, हाँ अरे वाह, जो लड़कियों के लिए होती है। हाँ जी, हाँ जी। ये जॉनी डीप को इनसे खेलने का शौक है, बल्कि उसके दोस्त बताते हैं कि वो जब किसी किरदार को में डूबना चाहता है या वो जब कोई किरदार सोच रहा होता है, हाँ। तो वो बारबी डॉल जो है ना उनके साथ साथ खेल रहा होता है अच्छा। और साथ साथ अपने किरदार के हवाले से सोच रहा होता है। वाह। इसी तरह हॉलीवुड के मशहूर अदाकारा जो है डेमी मोर, जिनका शुमार जो है खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में होता है, जी जी। उनको एक अजीबोगरीब आदत है, वो अपने आप को जोंकें चमोड़ती हैं। हाँ, ये जोंकें नहीं लगाते कई लोग खून गंदा चूसने के लिए। उनके जहन में ये है कि मेरी जो खूबसूरती है वो इन जोंकों को चमोड़ने की वजह से, वो मेरा जो गंदा खून है वो सारा चूस लेती हैं
اور فریش اور تازہ خون میرے اندر دوڑتا ہے اور میں خوبصورت نظر آتا. اسی طرح خوبصورتی کی بات کی جائے تو انجلینا جولی جو ہیں وہ بھی بڑی خوبصورت اور بڑی پاپولر اداکارہ ہیں. بالکل. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ان کو چاقو اکٹھے کرنے کا شوق ہے. وہ اپنے ارد گرد اکثر چاقو رکھتی ہیں کتنے سارے, اور کوئی نہ کوئی چاقو پکڑ کے اپنے آپ کو چبوتی بھی رہتی ہیں. گوگے سے ملاقات ہوئی تو گوگے نے 2 کلو سیب رکھ دینے, باجی ویلی بیٹھی چاقو لے کے چھیلی دے. اسی طرح بہت بڑا باکسر ہوا ہے, عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن ہوا ہے نا جی, مائک ٹائسن. ان کو کبوتر بازی کا شوق ہے. ہاں, وہ باقاعدہ خصوصی طور پہ میلوں میں مقابلوں میں شرکت کرتے ہیں. اپنے کبوتروں کو وہ ریسوں لگا کے اڑاتے بھی ہیں, اور جہاں کہیں کبوتروں کی نمائش ہو وہاں اپنے کبوتر لے کے جاتے ہیں. باکسنگ کرتے ہوئے منہ سے آواز بھی نکالتا تھا مائک ٹائسن, گٹرگوں گٹرگوں گٹرگوں. اچھا, ایک اور دیکھیں, امیر ترین لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے بل گیٹس. جی. انتہائی عجیب عادت ہے, گندا پانی پیتے ہیں. ہاں, اور اس شوق کے پیچھے ان کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ تیسری دنیا کے غریب لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. پاکستان آگے رہ لیں 83% لوگ گندا پانی پیتے ہیں. ہاں, مطلب لب کے جو پینا ہے تو تسی تڑا تڑ نلکے چو گیڑ کے پیو. جیڑا پنو لال ہے, جو ٹوٹی کھولیں گے گندا پانی نکلے گا. اچھا, مشہور سنگر جو ہیں پیرس ہلٹن, ان کو کیا عجیب شوق ہے, وہ مینڈکوں کے پیچھے بھاگتی ہیں. ہاں, انہوں نے باقاعدہ مینڈک پالے ہوئے ہیں اور اپنے صحن میں وہ مینڈک چھوڑ کے تو ان کے پیچھے بھاگتی ہیں. وہ آگے چھلانگے مارتے ہیں تو وہ پیچھے ان کے چھلانگے مار رہی ہیں. تو وہ بارش میں بہت خوش ہوتی ہوگی کیونکہ بارش میں بہت مینڈک نکلتے ہیں. تمہارے خاندان کے پیچھے پڑی رہتی ہے. نہیں, بالکل نہیں, بگانے ڈڈوਆਂ پیچھے نہیں پاجتی. اس نے جو اپنے پالے ہوئے ہیں وہ سین میں چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگتی. وہ کدی بگانے ڈڈو دی گڑیاں گڑیاں نہیں سن دی. مشہور اداکارہ نکول کڈمین, جی, ان کو کیا شوق ہے, سکائی ڈائیونگ. باقاعدہ انہوں نے لائسنس لیا ہوا ہے. جی, سکائی ڈائیونگ کے لیے انہوں نے لائسنس لیا ہوا ہے اور وہ یہ اپنا شوق پورا کرتی رہتی ہیں. پھر بڑے مشہور اداکار ہیں بریڈ پٹ. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ان کو مٹی کے برتن بنانے کا شوق ہے. ارے واہ. اور ڈھانچوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق, اور انہوں نے یہ اکٹھے کر رکھے. اسی طرح بڑی مشہور گلوکارہ ہیں کیٹی پیری. جی, ان کو اپنے بالوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہے. ارے واہ. اور مسلسل ان کے بال ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی مشہور شخصیات کے بال اکٹھے کیے ہوئے. اور اپنے بالوں سے وہ تجربے بھی کرتی رہتی ہے. کبھی وہ بوائے کٹ کرا لیتی ہے اتنا سا سائز بالوں کا, اور کبھی وہ لمبے بال رکھتی ہے. ہاں جی, مطلب ان کے لیے ان کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ بال ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی خامد ڈاڈے کے ساتھ شادی کر لیتی, روئی والا تو پھڑ کے کسون پھیرتا, یا کہیں اندرون شہر میں مکان لے لے, وہاں پہ کسی ڈاڈی سی عورت کے ساتھ دشمنی لگا لے, اور روئی تیرے وال پٹے تو وہ دے پٹے. اچھا, اسی طرح ہالی ووڈ کے جو مشہور اداکار ہیں ٹام ہینکس, ان کو ٹائپ رائٹر اکٹھے کرنے کا شوق ہے. جو اب ختم ہوتے جا رہے ہیں, مگر ان کے پاس جو ونٹیج ٹائپ رائٹر ہیں وہ میرا خیال ہے 250 کے قریب ہے. ان کو شوق ہے مختلف قسم کے ٹائپ رائٹر اکٹھے کرنے. اور اب دیکھیں ذرا کہ بالی ووڈ کے شاہ رخ خان, ان کو مختلف گیجٹس جمع کرنے کا شوق. ان کے گھر کی ایک منزل جو ہے, ایک سٹوری, وہ مختلف گیجٹس اور ویڈیو گیمز کے لیے مختص ہے. ارے واہ. ویڈیو گیمز بے شمار انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, مختلف گیجٹ سے اکٹھے کیے ہوئے, جو ان کا شوق ہے. اور اب آپ کو بتاتا ہوں کہ لالی ووڈ کے مشہور اداکار سہیل احمد, ان کو لوگوں کو دانشوری بتانے کا بڑا شوق, اور ان کی بیگم کو ان کو دانشوری سکھانے کا بہت شوق ہے. جو میں نے بات کی تھی اس کے بعد بریک بنتی ہے. یہ سیگمنٹ میں سنا رہا ہوں, اس پہ تم نہ اپنا گرم مسالہ ڈالنے کی کوشش کرو. عزیزی, صرف سہیل احمد نہیں, لالی ووڈ کا جو اداکار گوگا ہے وہ ہڈی سے مکھ چوس کے ہڈی پھینکتا نہیں, کٹھی کر جاتا ہے. یہ گوگے کا شوق نہیں, اس کے میدے کا شوق ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا اسپہ حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ, ہر ایک سانس کی قیمت وصول ہو جائے. یہ زندگی ہے, کاروبار تھوڑی ہے.
خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.